ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। आचार्यः आचम्या ओम अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः। ओम केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदराय नमः। प्राणानायम्य ओम भूः ओम भुवः ओम शिवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवोपास्महे। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते वाणिपते ते उमापते ते अङ्घ्रिकलं स्मरामि। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। समस्तदेवताभ्यां नमो नमः। प्रारिप्सितस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ श्रीविघ्नेश्वर विश्वक्सेन महागणपतिपूजां च करिष्ये। तदङ्गं कलशपूजां च करिष्ये। कलशानि गन्धपुष्पाक्षतानि अभ्यर्च्य कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रासमाचिताः मूले तत्र स्थितो मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः। ऋग्वेदोऽथ वैर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाचिताः। आयां तदेव पूजार्थं दुर्दक्षकारिकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। सकलपुण्यतीर्थमावाहयामि तज्जलेन पूजाद्रव्याणि प्रोक्ष्य पूजास्थलानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्षयेत् पुष्पं विसर्जयेत्। विश्वक्सेन महागणपतिं प्रार्थनं करिष्ये। ॐ विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं तर्जनी अस्तं विश्वक्सेनं नमाम्यहम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अस्मिन् हरिद्राबम्बे अस्मिन् कूर्चे भूः भुवः सुवः भूर्भुवः सुवः विश्वक्सेन महागणाधिपतिम् आवाहयामि। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। आवाहित श्री विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयम् आचमनीयम् आचमनीयं समर्पयामि। स्नपयामि स्नानाङ्गं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। वस्त्र उपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि। दिव्यश्री चन्दनं धारयामि। चन्दनस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं धारयामि। आभरणार्थे अक्षरान् समर्पयामि। श्रीमते नमः। सूत्रपतिनाथाय नमः। वेत्रपाणये नमः। विश्वरक्षपराजनाय नमः। हरिवक्त्राय नमः। एकदन्ताय नमः। लम्बोदराय नमः। शूर्पकर्णाय नमः। विकटाय नमः। श्री विघ्नराज महागणाधिपतये नमः। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्यं भूर्भुवः स्वः प्रोक्ष्या परिशिष्टादाहन शोषण प्लावनाभिरुषोद्य सुरभिमुद्राः प्रदर्श्य। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। नारीकेलकण्डद्वयसेव्यफलं नैवेद्यं निवेदयामि। मध्यमध्यमृतपानि हस्तप्रक्षालन पादप्रक्षालन मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। गण्डूषणमाचमनीयं समर्पयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आवाहित विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात्।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। विस्पक्षेन महागणाधिपतये नमः। समस्तोपचारपूजान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। आचार्य पुनः प्राणानायम्य ओम भूः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो हरि ओम तत्। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। आद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य श्री विष्णोः वराग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय वराहार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणीकवर्षे ऐन्द्रखण्डे मेरोः उत्तरे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवादिषष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्री शुभकृत् नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु भार्गववासरयुक्तायां हस्तानक्षत्रसंयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवदाग्नेया भगवत्कैङ्कर्यरूपं भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ विराजमानस्य अस्य देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौमस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परात्परपरवासुदेवस्य आश्रितजनपरिपालकस्य अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्य ऐश्वर्यसौन्दर्यमहोदतेः जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य रमादेव्या समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायणस्वामी देवता प्रीत्यर्थं मासे मासे आचरितरीत्या श्री सत्यनारायणस्वामी रथपूजा कर्मणि आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयवीर्य अभय आयुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्भुजबलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्तलक्ष्मीचिरकाल संरक्षणार्थम् अष्टलक्ष्मी समेत महालक्ष्मी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम् आचार्य मुखेन रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाराधनाख्यम् अद्य कारयिष्ये। तरंग अपौपस्पृश्य तरंगम् आवाहित श्री विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। प्रार्थनं करिष्ये। ओम मंगलम गणनाथाय मंगलम हरसूनवे मंगलम विघ्नराजाय विघ्नहन्त्रेस्तु मंगलम। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च विश्वक्सेन महागणाधिपति प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम रः पूर्व संकल्पित प्रकारेण श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाराधन कर्मणि आदित्यादि नवग्रहदेवता परिपूर्णानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं सर्वेषां भक्तमहाजनानां जन्म जातकारीत्य गोचारीत्य दशारीत्य स्थिताः समस्ता ये ग्रहाः रिष्ठस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्तातिशय शुभ फल अवाप्ति सिद्ध्यर्थं ये ग्रहाः शुभतरेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्तातिशय शुभ एकादश स्थान फलावाप्त्यर्थं सुस्थाने स्थितग्रह सुस्थान फलावाप्त्यर्थं सुस्थाने स्थितग्रह शुभ एकादश स्थान शुभ फल अवाप्त्यर्थम् आदित्यादि नवग्रह क्रूर फल निवृत्ति द्वारा सौम्य फल अवाप्त्यर्थम् आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीत्यर्थम् आदित्यादि नवग्रह देवता समेत कर्म साद्गुण्य देवता अष्टदिक्पालक देवता सपरिवार देवता पूजाराधनाख्यम् आचार्यमुखेन कारयिष्ये। प्रथमतः सूर्यग्रहाय नमः। ग्रहाणाम् आदिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थान संभूतां पीडामरतमे रविः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितायां भास्कराय विद्महे महादितिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। भूर्भुवस्व सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम रोहिणीश सुधामूर्तिः सुधागात्र सुदाशनः विषमस्थान संभूतां पीडामरतमे विदुः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय ओम रः श्री चंद्रग्रह देवताभ्या नमः। ओम भूः भुवः स्वः भूर्भुवस्वः चंद्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा दृष्टिकृद्दृष्टि अर्था च पीडामरतमे कुजः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय कुजग्रहाय नमः। भूर्भुवस्वः कुजग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। उत्पादरूपो जगतां चंद्रपुत्रो महातिथिः सूर्यप्रेकरो विद्वान् पीडामरतमे बुधः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय
बुधग्रहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकैते रतः अनेकशिष्य सम्पूर्णः पीडामरतु मे गुरुः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय ओम बृहस्पतये नमः भूर्भुवस्व बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडामरतु मे भृगुः अधिदेवता पृथ्वीदेवता सहिताय शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडामरतु मे शनिः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनेश्वरग्रहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि महाशिरा महाभक्तो दीर्घधंसो महाबलः अदनश्चोर्ध्वकेशश्च पीडामरतु मे शिखिः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः रावग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथा सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडामरतु मे तमः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय केतुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि सपरिवार देवता समेत कर्मसाद्गुण्यदेवताभ्या नमः दुर्गा गणपति क्षेत्रपालक वास्तुपुरुष अभयंकराय श्री नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि लक्ष्मीनारायणाभ्याम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम तः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि इंद्राय नमः ओम इंद्रादिसुर लोकाधिपतये नमः इंद्रलोकपालकमावाहयामि अग्नये तेजोधिपतये नमः यमाय धर्माधिपतये नमः निरृतये रक्षणोधिपतये नमः ओम निरृतये रक्षणोधिपतये नमः वरुणाय जलाधिपतये नमः वायुवे प्राणाधिपतये नमः कुबेराय धनाधिपतये नमः ईशानाय पशुपतये नमः आदित्यादिनवग्रदेवता समेत कर्मसाद्गुण्यदेवता समेत अष्टदिक्पालकदेवताभ्याम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हस्तयोः मर्गमर्गं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयम् आचमनीयम् आचमनीयं समर्पयामि स्थपयामि स्थानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि दिव्यश्री चन्दनं धारयामि चन्दनस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं धारयामि आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम नमः सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः गुरवे नमः शुक्राय नमः शनेश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यां नमो नमः कर्मसाद्गुण्यदेवताभ्यां नमः अष्टदिक्पालकदेवताभ्यां नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि ओम दशामुग्गुलोपेदं सुगन्धिं च सुमनोहरम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठ्यताम् धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः प्रोक्षाभृशश्च राहनशोषणप्लावनाभृशोद्य सर्वमुद्राः प्रदर्श सेव्यफलं नैवेद्यं निवेदयामि पुनः आचमनीयं समर्पयामि ओम आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यां नमः समस्तोपचारार्थम् आज्यदीपं दर्शयामि आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यां नमः योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद आयुधनवान् भवति वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आवाहित श्री आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यां नमः समस्तोपचार पूजान् समर्पयामि प्रार्थनं करिष्ये ओम नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यो नमः समस्तोपचार प्रार्थनान् समर्पयामि ओम अतः चरणं पवित्रं विधिं भूमिं सम्प्रार्थ्य चरणं पवित्रं विदधं प्राणं येन भूतस्तरतिदुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अधिपाप्मानमरादिन्तरेम ओम ह्रीष्मो हेमन्तवदनो वसन्ता शरदवर्षा सुवितन्नो अस्तु तेषां ऋतूनागं शतशारदानं निवातये शामभये स्याम धान्यपीठं परिकल्प्य
धन्वनागा धन्वना झञ्जयेम धन्वना तीव्रा समदोजयेम धनुशत्ररभकामं कृणोति धन्वना सर्वा प्रतिजोजयेम प्रागुदग्रान्तर्भानास्तीर्या आकलशे शुधावति पवित्रे परिशिच्यते उक्थेरग्नेषु वर्धते सकरकलशं निक्षिप्य आपो वा इत्यभिमन्त्र्या आपो वा इदगं सर्वं विश्वाभूतान्यापप्राणावाप सम्राडापो विराडापस्वराडापच्चन्द्रागस्यापो ज्योतिगस्यापजोगस्याप सत्यमाप सर्वा देवता आपभूर्भुवस्वरापहोम शन्नो देवीरभिष्ठयापो भवन्तु पीतये शम्योरभिस्रवन्तु नः प्रभो यज्ञेश देवयन्तोऽर्चन्द्यावा नमो अभिपृथिवी सद्यै येषां ब्रह्मण्यसामानिविभ्रा विश्वग्भ्यन्ति विनिनो न शाका आम्रपल्लवा निक्षिप्य याः फलनीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रसूदास्तानो मञ्चन्त्वकं वसः देवस्सत्त्वा सवितप्रसवे स्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो आभ्याम् ऊर्ध्वागं कूर्चं निक्षिप्य नारिकेलफलं निक्षिप्य अस्मिन् कलशे ओम इमं मे वर्णा शुद्धि अवामत्या चपटया त्वामहस्सराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते जमानो विः अहेडमानो वर्णे अहोदृशकं समान आयु प्रमोषी वर्णान्तर्गतपुण्डरीकाक्षिमन्नारायणमावाहयामि भूर्भुवस्वः वर्णाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमिदमासनम् अस्मिन् कलशे कुसुमाक्षतानि गृहीत्वा याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं मणिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सपटिभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्भैरपि पूजितम् ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयारं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्वः श्रीरमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापन महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमेश्वरशयः ऋग्यजस्सामथर्वाणि छन्दागुंसि प्राणशक्तिः परा देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रीं हनामिकाभ्यां नमः ह्रूं कनिष्ठकाभ्यां नमः रखरकरपृष्ठाभ्यां नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै औषधे ह्रीं कवचाय हुं ह्रूं नेत्रत्रयाय औषधे रहस्राय पटो भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानं रक्ताम्बोधिस्तपोतोलसरणसरोजादिरूढाकराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षुद्भवमसिगणम् अप्यं कुशं पञ्चबाणां बिभ्राणां चित्कपालिं त्रिनेन विलसत्पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिपरानः अस्मिन् कलशे सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम राम ह्रीं रूं क्रों यारालावशेषस ओम अंसः सत्यनारायण स्वामी प्राणः मम प्राणः सत्यनारायण स्वामी जीवः मम जीवः इदिं प्रार्थ्य अस्मिन् कलशे स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् मम प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अत्रावायितो भव स्थापितो भव सन्नीतो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव शान्तो भव सुप्रसन्नो भव ओम सर्वसिद्धिप्रदो भव श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः ओम प्रसीद 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 प्राणप्रतिष्ठापनं सुमुहूर्तोऽस्तु च भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो सुमुहूर्तो अस्तु पूर्वद्वारे द्वारश्री नमः जयाय नमः विजयाय नमः दक्षिणद्वारे नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारे बलाय नमः प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे कुमुदाय कुमुदाक्षाय नमः तन्मध्ये नवरत्नगजसिंहासनस्योपरि सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वारपालकपूजां समर्पयामि पीठादिदेवताभ्यां नमः ओम प्रुम आधारशक्तिये नमः कूर्माय नमः सिंहाय नमः कूर्माय नमः ज्ञानाय नमः ऐश्वर्याय नमः वैराग्याय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः अनैश्वर्याय नमः मूलाय नमः नालाय नमः
केसरेभ्यो नमः सत्वगुणाय नमः रजोगुणाय नमः तमोगुणाय नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः ईश्वराय नमः पीठपूजान् समर्पयामि इन्द्राद्यष्टदिक्पालकदेवताभ्यां नमः इंद्राय नमः ओम अग्ने नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अष्टदिक्पालकदेवताभ्यां नमो नमः नानारत्नैः समायुक्तं स्वर्णतेजो विभूषितम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि रत्नसिंहासनार्थम् अक्षरान् समर्पयामि नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक गृहाणपाद्यं सत्येष मम सौख्यं विवर्धय श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः मया निवेदितो भक्त्याः अर्घ्योऽहं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मन्दाकिन्या सुयद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव सम्यक् आचम्यतां प्रभो श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आचमनीयं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कृतो ओम गुरु सत्यनारायण स्वामिने नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानं पंचामृतं कृतं देवदेवसुरार्जिता गृहानदति मध्वाच्य शर्करा स्कीरसंविदां पंचामृतस्नानार्थं पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्रार्थं वेदसूक्तसमायुक्ता यज्ञसामसमन्विता सर्ववर्णयुतो देवा वाससी प्रतिगृह्यतां वस्त्रार्थमक्षरान् समर्पयामि ब्रह्मा विष्णुमहेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रीतां कमलापतिः यज्ञोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि श्रीकण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि शालेयान् अक्षतान् श्वेतां चन्द्राभान् विमलान् शुभान् गृहाण सत्यदेवेश पुराणपुरुषोत्तम सत्यनारायण स्वामिने नमः आभरणार्थे अक्षरान् समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं धारयामि माल्यानि च सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि च प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पाणि समर्पयामि ओम अंगपूजां च करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि सत्यात्मने नमः गुल्पौ पूजयामि सत्यनिधये नमः जानुनी पूजयामि सत्यसंकल्पाय नमः जंके पूजयामि सत्याधीशाय नमः ऊरून् पूजयामि सत्यपूर्वरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि सत्यसेव्याय नमः जखनं पूजयामि सत्यवटवे नमः कटिं पूजयामि सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वौ पूजयामि सत्येष्ठाय नमः पृष्ठदेहं पूजयामि ओम सत्यपरायणाय नमः स्कन्दौ पूजयामि सत्यशौर्याय नमः बाहून् पूजयामि सत्यवक्षाय नमः हस्तौ पूजयामि सत्यसन्तुष्टाय नमः कण्ठं पूजयामि सत्यवेदयाय नमः उदनं पूजयामि सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि सत्यधर्माय नमः श्रोत्रे पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि सत्यौषधाय नमः भ्रुवौ पूजयामि सत्यानन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि सत्यवपुषे नमः ललाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरः पूजयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पपूजां समर्पयामि पत्रपूजां समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रथमावरणादि अष्टम आवरण देवता पूजां समर्पयामि ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः दिव्य चरणारविन्दयोः अष्टोत्तरशतनामावळि अर्चन पूजां च करिष्ये ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः
ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हराजे नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः सत्यज्ञानप्रदाय नमः सत्यनिधये नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्यैश्वर्याय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यपवित्राय नमः सत्यमंगलाय नमः सत्यगर्भाय नमः सत्यप्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यसिद्धिदाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यबोधाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः सत्याग्रजाय नमः सत्यसंतुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपराजनाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यौषधाय नमः ओम सत्यशाश्वताय नमः सत्यप्रवर्तनाय नमः सत्यविभवे नमः सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमिणे नमः सत्यधन्विने नमः ओम सत्यमेधाय नमः ओम सत्याधीशाय नमः सत्यकृतवे नमः सत्यकालाय नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः सत्यवसवे नमः सत्यमोघाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः ओम सत्यामृताय नमः ओम सत्यवेदांगाय नमः सत्यचतुरात्मने नमः ओम सत्यलोके नमः सत्यसुते नमः ओम सत्यार्चिताय नमः ओम सत्येन्द्राय नमः ओम सत्यशंकराय नमः सत्यस्वर्गाय नमः ओम सत्यनेमाय नमः ओम सत्यवेदाय नमः ओम सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमहीमाय नमः सत्यसुरानंदाय नमः सत्यसागराय नमः ओम सत्यतपसे नमः ओम सत्यसिंहासनाय नमः सत्यमृगाय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः सत्यस्थिताय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यदिक्पालकाय नमः ओम सत्यधनुर्धराय नमः सत्याम्बुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः सत्यगुरवे नमः ओम सत्यन्यायाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसंवृदाय नमः सत्यसंप्रदाय नमः सत्यवन्नहे नमः सत्यवाहयवे नमः ओम सत्यशेखराय नमः ओम सत्यानंदाय नमः सत्याधिराजाय नमः ओम सत्यश्रीपादाय नमः सत्यगुह्याय नमः सत्योदराय नमः सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः सत्यनाराय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यबाहवे नमः ओम सत्यमुखाय नमः ओम सत्यदंश्राय नमः सत्यनासिकाय नमः सत्यश्रोत्राय नमः ओम सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः सत्यमुकुटाय नमः ओम सत्याभरणाय नमः सत्यायुधाय नमः ओम सत्यश्रीः वल्लभाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः सत्यपुष्कराय नमः ओम सत्यदृढ़ाय नमः सत्यभामारताय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः ओम सत्यनारायण देवताभ्यो नमः ओम सत्यप्रारणायुधाय नमो नमः ओम अष्टोत्तरशतनामाभिर्चन पूजां समर्पयामि ओम धूरजिदूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वतिथं धूर्वयं वयं धूर्वामः धूपम् आग्रापयामि उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्धन्निरतिं मम पशुगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः ॐ मधुवातारताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्भोजतीः मधुनक्तमुतोषधि मधुमत्पार्थिवगं व्रजः मधुद्योरस्तनः पिता मधुमाह्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्दीर्घावो भवन्तु नः ॐ चतुर्भुजमुदाराङ्गं सर्वलक्षणलक्षितं शुद्धस्फटिकसङ्काशम् आयुधेन्दुसमप्रभं भ्राजमानं दुरालोकैर्देहमण्डलनिर्गतैः भासयन्तं जगत्सर्वं ध्यायेद्यात्मानमच्युतं सत्यनारायणस्वामिने नमः नैवेद्यं निवेदयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् आज्यदीपं दर्शयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यहेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रसह्य साजिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः
ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टबलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन रक्ष रक्ष जनार्दन। श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः। अनंतकोटि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। छत्रचामरान् समस्तर्वोपचारान् समर्पयामि। चतुर्वेद प्रिय स्वामिन् चतुर्वेदमवधारय। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रक्तदाथामं हरिः ओं हरिः ओं ईशेत्वोर्धेत्वा वायवस्तो वायवस्तदेवो वत्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठरमाय कर्मणे हरिः ओं हरिः ओं अग्नायाय वीतये घृणानो अव्यदातये निबोधा तत्सबर्हिषि हरिः ओं हरिः ओं शन्नो देवीरभिष्टय आवो भवन्तु पीतये शम्योरभिस्रवन्तनः हरिः ओं हरिः ओं शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुभूतं पुरस्कृतं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तकं सनातनं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वं श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायणस्वामिदेवता पादार्पणमस्तु। ॐ तद्विष्णो परमं वरगं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवि वचक्रातातं तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रभागं सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। जय बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। मूल मंत्र जपम करिष्ये। ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायणाय। It is now the time to hear Satyanarayana Katha. We'll now read chapter 1. Once upon a time, the great Shaunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shaunak Muni asked Maharishi Suta, "O Maharishi, please tell us about a way by which mankind can attain salvation." Maharishi Suta answered, "Even the great sage Narada asked Lord Vishnu the very same question." Listen very carefully as I am going to tell you what Lord Vishnu himself told Narada Muni. During his travel to various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. So sage Narada traveled to Vaikunta, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu adorned with his conch, discus, mace, lotus in his four hands, and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet." Lord Vishnu asked, "Dear Narada, why you have come here? Tell me what is troubling you and what you want, and I will fulfill all your wishes." Narada replied, "O Bhagwan,
people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be helped and how to end their suffering. Lord Narayana spoke to Narada as follows: Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its suffering by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and salvation beyond. On hearing these words, Narada was filled with joy and said, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details involved in observing this Vrata and the fruits and positive effects of such observance. Lord Narayana replied, On a full moon day, one must gather one's friends and relatives, perform the puja in the evening with devotion, and offer fruit, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to all. The assembled Brahmins must also be fed with gifts and must. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this will bring contentment to the devotees observing the puja. Thus ended the chapter 1 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। जय सत्यनारायण भगवान की जय। Now let us hear chapter 2. Maharishi Sutta continued his narration. O learned rishis, tell me the stories about devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is all kindness, appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, Why are you wandering around aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am very poor Brahmin, unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray, tell me, please. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his grace on his devotees and removes their sorrows. So you should also observe this vrata and reap its benefit. Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana Puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind was fixed only on the puja. That day he got a lot of money with which he bought the necessary materials prescribed to him earlier by the Lord himself and performed the puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and lead a contented life. He continued performing this puja every month and finally attained salvation. The assembled rishis who were listening to the Maharishi then asked, O great one, please tell us in detail who else performed this puja. Maharishi Sudha then continued his narration. One day, when the poor Brahmin from Kashi was performing the puja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kashi, who was now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows. This is called Satyanarayana Puja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja and ate the prasad and went on his way. With Lord Satyanarayana in his thought, he resolved in his mind that he will perform the puja with whatever money he made that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold the wood for a good profit. With that money, he bought all the materials including ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour, and fruits, and performed the puja properly with devotion, along with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained salvation. Thus ended the chapter 2 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। Now let us hear chapter 3. Maharishi Sutta continued, O best of ascetic, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king called Alkamuka. He had mastered all his senses and always spoke the truth,
He went to the temple every day and gave gifts to the learned Brahmins. His lotus faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Pooja on the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped the boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, O king, kindly let me know how to perform the puja. I would also like to observe the vrata as I too have no children. The king proceeded to give Sadhu the merchant all the details about performing the puja. Sadhu returned home happily and told his wife about his encounter with the king and informed her that he has resolved to perform the Satyanarayana puja after a child is born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived a child, and in due course, a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter as Kalavati. Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati dutifully reminded him about his promise to perform the puja. Sadhu said he will perform the puja once his daughter Kalavati got married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and his daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messengers found a young and handsome boy from a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the Satyanarayana Puja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind of and all knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son in law. He stopped to trade in the city of Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. Then events started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldier gave them hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had stolen from the palace near Sadhu and his son in law. The king's soldier found the stolen goods near Sadhu and his son in law and hence arrested them and brought them before the king. Lord Satyanarayana's illusion, Maya, was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son in law be chained and thrown into prison. Again, because of the Maya of the Lord, no one paid attention to what Sadhu had to say in his own defense. King Chandraketu's soldiers had also confiscated all the merchandise of Sadhu and his son in law. Meanwhile, some robbers also broke into Sadhu's house at his hometown and stole all their valuables. Sadhu's family therefore lost all their possessions. In the meantime, one day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at a house where Satyanarayana Puja was being performed. When the puja was finished, she gladly accepted and ate the prasad that was handed over to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about Satyanarayana Puja in some Brahmin's house. Leelavati remembered her husband's promise about performing the puja, hence now she resolved to observe the vrata by herself. She assembled her relatives and friends, performed the puja, and prayed that he forgives all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayer. He appeared in Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and his son in law as they were really innocent. Lord Satyanarayana also warned the king that he must follow the order or else he will face terrible consequences.
again and again. At this juncture, Lord Satyanarayana, who is the savior of the sinners, was very pleased, and his voice was heard to say, O Sadhu, your daughter did not eat prasad, and thus did not finish the puja properly in her house, in a hurry to see her husband. Let her go home, take the prasad, and return. With full faith in the Lord, Kalavati, who was remorseful by this time, rushed home, took her prasad, and ate it with great devotion. When she returned to the seashore, she found her husband in his boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter, and son in law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Puja on every full moon day. With the Lord's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Thus ended fourth chapter of Lord Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। Niki Jai. Let us hear the last chapter 5. Maharishi Suta continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Satyanarayana Puja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing the Satyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. But when he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything were got destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably displeased with him. He went back to the cowards, prostrated himself before the Lord Satyanarayana's altar, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showed his blessing, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharishi Suta said, O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the vrata can lead to gratification of one's own wishes. Maharishi Suta concluded his narration by telling the assembled rishis what kind of blessings were given by the Lord to the people in the above stories. The poor Brahmin of Kashi was reborn as Sudama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and salvation. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained salvation. King Alkamukha was reborn as Dasharatha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as a king, Mayuradhwaja, who won the test of Lord Krishna administered to him by offering his body to be cut into two halves and offered for charity. King Tungadvaja was reborn as Manu, the writer of laws, who gave to mankind the code of conduct for righteousness. Thus ended fifth chapter of narration of Maharishi Suta, after which Saunak and other rishis returned to their respective places. ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रार्थनं करिष्ये। नमस्ते सत्यदेवेश, नमस्ते करुणाकर, नमस्ते सत्यवागीश, नमस्ते सत्यसुप्रभो। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं विभुं। लीलया विततं विश्वं हेन तस्मै नमो नमः। रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रार्थना पूजां समर्पयामि। ओम तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजाः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रभागं तस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। We request everyone to please be seated because this is also going on virtual and a lot of people are watching this puja online. The virtual will get disconnected now in a minute.